Hello guys, na ako karon sa Plaza Los Pagadian City guys no. Sumaon ni ilang Christmas decors diri guys no. Sa pailaw nila no, grabe kanindot na sa Plaza Los guys no. Napa ilang Christmas tree pagkataasa naman ani. Perti namang hayaga nilang Christmas tree dako pagayo. So naabot diri guys so naabot ilahang kanilang mga tao nalingaw gid sa ilahang kahaya gid ani Plaza Los karon no. So naabot diri guys so sa stage la guys so sa ilang taklubo ni nga kuan guys no. Napoy ga kuan de o ga entertain o so daghan king tao diri karon sa Plaza Los guys no. So Pagadian City guys no, Asinso Pagadian mo na ilang tema diri guys no, da Pagadian City ano ilang stage dress taklubo. O mao ni ang kanindot gidaning Pagadian karon sa Plaza Los no, grabe ka hayag sa area no. So mga tao karon diri perting lingawa gid maglantaw kadiri sa bitaw perting hayagaw daghan kaayo nag kuan diri naglakaw-lakaw daghan gigay nalingaw gislaning gabi na karon guys. So mao na nagasuroy lang pug apil diri guys no, kay dugay-dugay na butong wala ka suroy aning Plaza Los no. So abanti ta dito dapit guys no. Ug masuroy ka diri guys no, malingaw gid diri sa ilang plaza no, sa perti kahayag no. Kanindot pagid aning napa ilang Christmas tree guys o perti kataas no, perti kahayag. So grabe ka ko Asinso Pagadian na gyud no. Sumugawas na guys aton tagawas no, lantaw po tayo dapita no. Sura lantawang grabe kahaya guys. Sumuo ni indig mo gawas na po guys, perting daghan na pong nangaon diri sa Food Street. Tanawa guys taas kaya nang grabe ang kaon diri, daghan kayong tao. So inani ka sadya ni magabi diri sa Plaza Los no. So tanawa napay nagpadulong napay mo kani mo kaunay pag yun no? So daghan pa kay nangabot nga mga kuan guys tao. So diri ang nindot ni kan ano lantaw pa daw pertinta sa Atbang Robinson na guys so grabe ang tao diri dapita. Wala na no. Wala dito. Ada ni karon di. Nama na. Bongga pa rin sa bongga. So pagawas diri agi guys so now daghan kayong gyapon tao nga pa masuluray so diri sa gawas guys mao ni sila diri dapay nangabot daghan diri tao agi ta diri tan-aw tao sa naadri sa gawas po. Grabe asa sa gawas perting hayaga ni tao na di simbahan ug diri sa gawas guys dako mo day kay ni Robinson diri dapita guys no. So Asinso Pagadian na gyud